اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بفرج آل بيت رسول الله على الرسول على النبي. Bienvenue ambaye ufoka walinyumondo kafo au nichianga émission namiye les chroniques des religions bi amina kuma shubi entretien chokomuna bani mugobana abike jumonye yana aka shudo mumbike mumbifo ala ye folo mogo ani sisan mogo mon obu yere ɲiniga karisa sara n ka mɔgɔ de sara n bɛ mun kɛ su in a bi ko wa a ti ko wa su in bi kɛ tan wa koko joli de don seli ka kɛ a kan wa ni seli ma kɛ min kan don mun ka fɔ mun ka kɛ i bi taa Kur'ana sura 17 ta o aya 49 kɔnɔntɔnna n bi a f'u ye mɔgɔw bi kɛ ka kuma sama ala bina a kuma in tigɛ ni ka ale ka hakilina fɔ u ye a ka dɔn a ka laɲini fɔ u ye o ye ɲininkali kɛ wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'uthuna khalqan jadida yeni famude wa qalu uko a idha kunna 'idhama yalawo ni an kɛla an yɛlɛmana ka kɛ kaburu kɔnɔ ka yɛlɛma ka kɛ buguri kabako fɛn kolokolomuguw ye wa rufata kolomuguw yɛrɛ ye bɔgɔrɔmuguw ninnu ye ka ban ko a tɛ yen tuguni a inna lamab'uthuna an bɛna wuli tuguni wa khalqan jadida dancogo kurala tuguni o ye mun fɔ sisan donc a bɛ kɛ ka bonya olu hakili ma ko saya kɔ k'i ka kunu o de bɛ kɛ ka bonya olu hakili ma donc maa sara a su donna ko kunu min bɛ kɛ ka fɔ olu ka faamuyani na a sara a banna a dabalima yɔrɔ olu fɛ yala ni a kɛra bugurimugu ye idhaman kolokolomuguw ye mun bɛ wele tubabukan na o sema wa rufata a filɛ nin ye a banna o bɛ tila ka se question kan a inna o kuma anw lamab'uthuna an bɛna kɛ kunufɛnw ye susiti fɛnw ye khalqan dancogo gɛrɛ la jadida kura tuguni an filɛ nin ye ala bɛ n'o jaabi ka maaw kunu ala k'o ti koba ye ale ala fɛ donc layidu kelen min bi ala ni danfɛnw cɛla la o ye kununi de ye saya kɔfɛ o de bi Kur'ana kɔnɔ mais a sara a filɛ nin ye i bi n'i ka su kɛ fɛn min ye Kur'ana ko min bɛnni i yɛrɛ ma a y'a lamɛn qul kunu hijaratan aw hadida a kana dan bugurimugu ma dɛ su ninnu kana dan ko u yɛlɛmana ka kɛ buguri ye o kɛla gabako fɛn kolomugumugu ye o banna dɛ o kana dan o ma n'a ka di ye o ka kɛ gabakuru yɛrɛ ye o ka to gabakuru yala ta o jalen don ka o jalen filɛ nin ye aw hadida walima a ka kɛ nɛgɛbaaraw ye nɛgɛw ye bronzew ye o filɛ nin ye a ka gili saya kɔfɛ ala ko aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum walima yɛrɛ a ka kɛ fɛn wɛrɛw ye
a bɛnna aw ma cogo min na min ka bon aw ni ma ko nin na kɔni a banna aw khalqan walima danfɛn wɛrɛ ye min ma yakburu fi sudurikum min o de bi kɛ ka aw nimisi wasa ka aw kisi kununi ma walima fɛn wɛrɛ ma min bɛ aw dɛngɛniya a ko o kɛ i ye kuma faamu dɛ a ye o jaabi o cogo la sisan saya kɛra maa limaniyalen olu u bi da la k'a fɔ ko mɛ saka kunu fana bɛ yen kabini saya bɛ yen o ye limaniya mɔgɔw ka jate ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen o b'u yɛrɛ ɲininka na mɛ a sara o ti baasi ye dingɛ de tigɛna a donna a kɔnɔ a faamu a bɛ to yen de a bɛ toli a bɛ kɛ bugurunun a bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔtigiw ye i n'a fɔ a kun ma deli ka kɛ a banna olu ka dɔn ta jɔla ye fɛn min bɛ kɛ o kɔfɛ o fana ye jati wɛrɛ ye olu bolo sisan o ye walada wɛrɛ ye olu bolo yen olu mako bɛ dɛmɛ na ka fɛn caman faamuya ka d'a kan a kɛla bugurumugu ye a bɛ kunu tuguni mun na o ye hakilina dɔ ye waati dɔw mɔgɔw wa hali bi fɛnɛ o hakilina ɲɔgɔnnaw bɛ yen alors que mɔgɔ mun yɛrɛ fɛnɛ bɛ nin jatew kɔnɔ u kɛrɛfɛ jate wɛrɛ fana bɛ yen tuguni mɔgɔ wɛrɛw b'u fana kɛ o ye juma ye saya bɛ yen tiɲɛ de don olu a bɛ kunu o fana bɛ yen nka a kunu cogo ni Kur'ana bɛ kununi min fana fɔ o fana ti kelen ye o ye juma ye dɔw a bɛ kunu ka d'a kan yani a bɛ sa a mɔkɛ kɔrɔbalenw fana kun bɛ yen et donc a bɛ taa duniya wɛrɛ de la ka yɔrɔ labɛn olu fana ye comme a kun kɔnna ka na yan cogo min na ka yan labɛn u ye ni olu bangela ale fɛ u bi a ka du kɔnɔ ni a fatura c'est que a bɛ taa yen fɛnɛ ka yen fana labɛn an ye yani an bɛna ka n'a sɔrɔ yen o de bɛ wele les ancêtres donc u ma sa u bɛ yen u bɛ an ka kɛtaw kalama u bɛ u ka du kɔnɔnaw kalama u b'a dɔn min bɛ kɛ ka kɛ min bɛ kɛ ka fɔ u denw n'u mɔdenw n'u tulomasamaw fɛ nin fana ye dɔw ka hakilina ye olu fɛ hakilina filanan min bɛ kɛ ka fɔ tan olu mɔgɔw fɛ ni dɔ sara i b'a ye u bɛ na ka sama di su ma ka a labɛn n'i tagara i ka nin fana di karisa ma i ka nin fana di karisa ma wa i n'a fɔ ni a sara arabadon de o b'a to araba ni araba o bɛ dumuni pila ɲɛnɛman tobi o bɛ min dun du kɔnɔ o bɛ taa dɔ fana bila a ka kaburu kan ko o y'a d'a ma a fana bɛ na bi de a bɔra duniya kɔnɔ bido ɲɔgɔnna de a sara donc bido ɲɔgɔnna de fɛnɛ donc kɔngɔ b'a la a bɛ dumuni kɛ olu hakilina mɔgɔw ta kɔnɔna na fɛnɛ sisan ni su mɔgɔ sara u bɛ a tenbara bɔ ka a zɛmɛ ta ka a den kɛrɛfɛ ni zɛmɛ in ta la ni zɛmɛ in denna kɛrɛfɛ sisan u bɛ yiribuluw ni yirijiw ni furaw ta ka su ko n'a ye ka a labɛn n'a ye o de bɛ wele la momification ka a dilan yaasa a kana
toli. Et donc ko a dafalen a n'a farisogo complet ka taa a mɔkɛw sɔrɔ yen. Donc comme funteni b'i kaburu kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnnaw caman u b'a dɛmɛ a kana toli yani a ka se a mɔkɛw ma mun kɔnna a ɲɛ. Donc momification bi kɛ o de la. O bɛ zɛmɛ ja ka a dɛn a kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ. I ye nin faamu dɛ. Bon nin hakilina fila a bɛɛ bɛ yen. Ɔ sisan o ye mun bɛ a dingɛ tigɛ ka a don a kɔnɔ. Ɔ sisan dingɛ tigɛ ka kaburu dingɛ bɔ dɔw bi a bɔ de min bɛ wele Kur'ana kɔnɔ ajidath. Jadath o bɛ woni de ye k'a bɔ dɔrɔn kɛrɛni ka su don a kɔnɔ. O kaburu o ye min bɔla ka a fɛrɛ tan kuma caman kaburu kɔnɔna na de min bɛ wele ko jadath ajidath jɛmu o jadath o fana bɛ kɛ a kɔnɔna na. Est-ce que an bɛ ɲɔgɔn faamu na? Et donc kaburu tigɛna ka ban sisan woni min bi bɔ o de ye jadath ye o bɛ a placer a kɔnɔ o fana bɛ yen. Ɔ walima fɛnɛ fɔta gɛrɛ la jadath o ye a kana taa fo kɔnɔna na a ka to sanfɛ min b'a to ni mankan bɛ bɔ sanfɛla la dugukolo kan a b'a mɛn. Et donc a bɛɛ bɛ segin kaburu kelen de ma n'i tagala a kɔrɔw ɲini yɔrɔ la a tafsiriw faamuyali yɔrɔ la. Bon voilà. Ɔ est-ce que Kur'ana y'a fɔ mɔgɔ ye kaburu bɔ tan cogo la walima i kana bɔ tan cogo la? Ayi. Kaburu bɔ civilisation de don. Dɔw bi a tigɛ dara kɛɲɛlen ka kɛsu sigi a kɔnɔ. Wa mun yɛrɛ fana tɛ su don ni kɛsu ye olu yɛrɛ fɛnɛ n'o ye su don o bɛ biriki sigi yasa bɔgɔmugu kana se su ma. Mais jati bi yɔrɔ min na yani i bɛna su don dingɛni kɔnɔ ka biriki kɛ k'a datugu ko bɔgɔ kana s'a ma munna i t'a don kɛsu kɔnɔ dɔrɔn yala Ala y'a haramuya ko su ka don ni kɛsu ye wa? O ti Kur'ana kɔnɔ. Munna su ti don ni kɛsu ye mun de la? Or pourtant su kan ka se ka don ni kɛsu de ye. Ni i bɛna don ka tila ka fɛn dɔ ɲini bɔgɔ kana se a ma min ye biriki ninnu ye comme a bɛ kɛ an fɛ yan Bamakɔ ani Mali kɔnɔ yɔrɔ caman. Ɔ munna i t'a don kɛsu kɔnɔ dɔrɔn yala a kɛsu ma wasa ka buguri bali ka s'a ma wa? Ɔ kɛsu yala kɛsu kɔnɔna ma fɛrɛ su ka su protéger ka tɛmɛ a bɛ bila yɔrɔ min na wa? Ɔ sisan ka su da a kɛrɛ kan est-ce que Kur'ana de y'a fɔ ko mɔgɔ ka su da a kɛrɛ kan wa? Ayi. Sigidaw kɛcogo dɔrɔn de don. Aya ti Kur'ana kɔnɔ min b'a f'i ye i ka su kɛ tan i k'i ka su kɛ tan. N'i ka mɔgɔ sara i ka su de don. Kur'ana ka faamuyali na a bɛn'i ma cogo o cogo n'a ka d'i ye su in yɛlɛma i k'a kɛ gabakuru ye k'a bila i kɛrɛfɛ o ti Ala degun. N'a ka d'i ye a kɛ nɛgɛkuru ye a bila i kɛrɛfɛ o tɛ Ala degun. N'a ka d'i ye i k'a jɛni a lamɛn ka ɲɛ koyi. Ka su jɛni haramu tɛ haramu tɛ. Ka su jɛni haramu tɛ. Voilà. Et donc k'a jɛni k'a poudre bɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ grɛkiw fɛ cogo min na a bɛ kɛ Indiw fɛ cogo min na etc. Nin fɛn fɛn a bɛɛ bi sigida de kɛcogo ko fɔ. Mais aya de ti Kur'ana kɔnɔ min b'a fɔ mɔgɔ ye ɔ karisa fatura i ka mɔgɔ fatura i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan. Aw bɛ laada mun kɔnɔ a b'a ka sow kunbɛn ni o laada kɛ cogo de ye. Donc ka su don ni kɛsu ye baasi tɛ a la
o yɛrɛ de fana kun cɛ ka ɲi o ni diinɛ ti ɲɔgɔn ka sira la i b'a mɛn a ko mɔgɔ bɛ wuli dɔrɔn ko sisan mufti ko ka su don ni kɛsu ye ko chrétien de ko don a bɛ fɛ ka an kɛ chrétien maa ti maa bali ka a hakilina fɔ mais ala bɛ tiɲɛ dɔn ko bɛɛ la ala bɛ a ka tiɲɛ dɔn ala bɛ fɛn bɛɛ fɔ kun dɔn a b'a fɔ cogo dɔn min ta to ala ma ne mufti ne ye n ta to ala ma n tɛ mɔgɔ jaabi n ye n ta to ala ma ala bɛna kiiri tigɛ dɔw fɛnɛ u bɛ n'u ka su ko yala su kora su ma ko a bɛ mun tiɲɛ su ye a bɛ mun ɲa a ye ɲɛnamaw de ye ka ko don ninnu ye laada ye mun bɔra Égypte ani ka to ka kɔɔrimugu bila su ɲɛkisɛ kan ani a nun kɔnɔna na ninnu kuranna kɔnɔfɛnw de tɛ laadaw de don bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ cogo min i y'a sɔrɔ i mɔkɛw bɛ kɛ ka a kɛ cogo min na baasi tɛ a la a kunnafoni ma yɔrɔ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de a man kan tɛ ka kɛ sama-samani ye i b'a mɛn an ka zanan dɔw la ko ni su y'i dogo a kobaga ye ko a nɔgɔlen bi taa lahara su yɛrɛ fana bɛ se ka ɲininkali kɛ yala su dɔw u kobaga de t'u nɔgɔ wa su joli ko la o kobagaw tagala ka taa fɔ ko n ye nin de ye n ye nin de ye ka sɔrɔ tiɲɛw tɛ e m'a ye olu kobagaw de ye olu lanɔgɔ o tagalen kɔ ja zanan bi fɔ de ye zanan kan ka fɔ yɔrɔ min na a faamuna ninnu explication ninnu ka seli kɛ su kan o fana bi don a kɔnɔ yani a ka su ka don dingɛ kɔnɔ ka datugu an kumana dingɛ segin cogow kan Kur'ana m'a fɔ maa ye i ka dingɛ segin ka dingɛni bɔ a kɔnɔ walima i k'a kɛ dingɛni fitinin ye walima i k'a kɛ i n'a fɔ kɔlɔn ka taa duguma walima a kɛ dingɛba ye mais dɔ tigɛ a cɛ ma ka a don Kur'ana m'a fɔ mɔgɔ ye i ka su da a kɔ kan a da a kɔnɔ kan a da a kɛrɛ kan gauche fɛ walima a da a kɛrɛ kan droite fɛ olu sigidaw ka kow de don i y'i yɛrɛ sɔrɔ min na k'o de y'i mɔkɛw ka kɛta ye a bɛnn'i ma cogo min na a kɛ tan ni maa wulila yɛrɛ ko n tɛ dingɛ tigɛ ka n ka su don a la n bɛ pikiri k'a la ka a bila o fɛnɛ baasi tɛ o fana na ala ko de hijaratan aw hadida a ka kɛ gabakuru ye walima nɛgɛkuru ye fosi tɛ o ye aw sago de ye aw khalqan walima dancogo gɛrɛ la danfɛn gɛrɛ ye mimma yakburu fi sudurikum a ko mimma yakburu fi sudurikum ala ye possibilité di bɛɛ ma i ka su i bɛ fɛ k'a kɛ min ye a kɛ o ye a kɛ o ye layidu kelen pe de bi ala ni su cɛ o ye ala bi a kunu a banna i y'a su don ala ko ale b'a kunu i y'a ja k'a bila i ka almuwari kɔnɔ ala ko ale b'a kunu i ye pikiri k'i mɔmuso la k'a sigi i ka salon kɔnɔ o ala ko ale b'a kunu i y'a jeni k'a kɛ pugurumugu ye ala ko ale b'a kunu a n'a ɲɔgɔnnaw a ko mimma yakburu fi sudurikum i hakili bi ni i dusukun bi ni bila min na dɛ i k'o kɛ dɔrɔn min bɛ ala ni su cɛ o ye de ale ala ka su in kunu a ko fosi tu o bali fa idha hum qiyamun yanzurun fa idha burun fiyɛla a ko fa idha hum u filɛ nin ye qiyamun o jɔlen de don yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'a
كأنهم إلى نصب يوفضون وبيبو كلامه fo o yɛrɛ k'a dɔn ko tiɲɛna o kunu na ala ye a ka layidu dafa a bɛ jaabi d'u ma fa hadha yawmul ba'ath a ma fɔ ko na est-ce que n'an kɛra bugurumugu ye o t'a bannen ye wa est-ce que n'an y'a kɛ jeni ka a kɛ puduru ye ka a fiyɛ kɔgɔji sanfɛ o t'a bannen de ye wa ayi ni n y'a kɛ budurumu ye k'a bila buteli la k'a bila almuwari kɔnɔ o t'a bannen ye wa etc. ala ma ban nin si ma mɔgɔw kana ɲɔgɔn degun ka da suw matarafa cogo kan l'usage du cadavre mɔgɔw bɛ kɔri bila suw ɲɛkisɛ kan laadaw de don a bilakun ye mun ye sisan o bɛ a dɔn a da la fɛn wɛrɛ tɛ se ka don a da la ka sɔrɔ kɔri tɛ wa est-ce que jagosa de don mɔgɔ ka kɔri bila su da la ka kɔri bila su nun na k'a bila a ɲɛkisɛw kan wa est-ce que kuranna y'o fɔ mɔgɔ ye ninnu n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn sigidaw kɛcogo de don yɔrɔ dɔw fɔlɔfɔlɔ bin dɔ tun bɛ yiribulu dɔ tun bɛ ko lotus o lotus in fɔlɔ égyptiens tun bɛ o de sigi ɲɛkisɛ kan yen fɛ asie fanfɛla yɔrɔ la yiribulu dɔ bɛ ko cèdre o dɔw fana tun bɛ o fana sigi donc ja i b'a faamuya ko o bɛ kɛ k'a kɛ de dɔrɔn parce que tout simplement dɔw bɛ sa o ɲɛ yɛlɛlen de don ni a mɛnna a yɛlɛlen mɛnna a bɛ ja ka to tan et donc n'a ma jigin o bɛ bulu kɛ k'a datugu bonya de don su ma nga laadaw de don tout simplement n bɛ fɛ k'a fɔ kabini ala ye ni minɛ ka ban fɛn fɛn n'a bɛna kɛ o kɔfɛ a bɛɛ ye laadaw de ye kuranna ma mɔgɔ bila a si la a m'i bala a la fɛnɛ a ko min bɛnna i ni ma o k'i ka su ye mais ala ka layidu ye fɛn kelen pe de ye a ko ale bɛ su in kunu a banna et donc fɛn dɔ bɛ yen fɛnɛ mun dara sa ka kunu na mun ye silamɛw ye chrétiens ye maa limaniyalaw ye mun bɛ da sa ka kunu na olu ani mun yɛrɛ ti da sa ka kunu na u bɛɛ b'o hami kɔni ni u ka su ye dɔw u ka laadaw la olu bɛ su bila bɛɛ bɛ taa a fo ka au revoir laban di a ma o ti baasi ye silamɛw fɛ bɛɛ bɛ se ka o kɛ haramu tɛ dɔ sara an ka a den kɔnɔ ka bɔ ameriki a kana haramu tɛ su ka bila ka kalo 4 kɛ a ti kuranna kɔnɔ ko ni mɔgɔ sara k'i ka taa su dɔ bi i ka taa su dɔ sini dati ma fɔ maa ye i ka su de don n'i b'a dɔn ko a den dɔ bɛ Australie a bɛ na na a ko a ka mara kalo 1 bɛ na haramu tɛ su ka mara ka san bɔ o tɛ haramu ye arabula tile ka farin waatiw caman su bɛ décomposer joona etc. et donc laadaw de don mɔgɔw fɛ ni a sara dɔrɔn o bɛ taa ka taa a don mais kuranna de tɛ k'a fɔ ko su kabini nɛnɛkili bɛ tigɛ dɔrɔn san an ka taa a don dingɛ na a dɔ la a ma sa yɛrɛ a dɔ la a ma sa a dɔ la a bɛ se ka na a kirinna de walima esprit voyage la profondément donc ni o y'a to 1 heure 2 heures avant de déclarer i b'a ye a bɛ segin ka na kuma caman i b'a mɛn ko dɔ sala ka kunu ça veut dire pourquoi mɔgɔw kɔnna de ka an bali ka taa n'a ye et kɔfɛ a bɛ tiso walima a bɛ commencer k'a yɛrɛ firifiri ka d'a kan a kun sirilen de don déjà a kun ma sa yɛrɛ de mɔgɔw de kɔnna a ma olu i b'a ye a bɛ kɛ a la
mais ka su entretien civilisation bɛɛ la bɛɛ bi hamini i ka su ye ka entretien o ye laadaw de ye o ye laadaw kɛcogo de ye sisan o laadaw kɛcogow kɔnɔna na mɔgɔw ka da sigidaw kɛcogo la ni o ka miiriyaw sigicogo la o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ bi seli i ka su kan mais seli kɛcogow ti kelen ye o ye laadaw de ye silamɛya kɔnɔ seli kɛla su kan seli ma kɛ a kan baasi fosi t'a la n bi kuranna kɔnɔna kuma de fɔra ne de bɛ kɛ ka je t'instruis n bi kɛ k'i kunnafoni de k'a fɔ aya filɛ nin ye a ka seli a su kan ayi aw bi fɛ ka seli a kan de a k'a kɛ mais aya tɛ b'a fɔ a sara a ka nin kɛ su kɔfɛ min bɛ saya kɔfɛ o ye ala b'a kunu o ye ala ka laada de ye o ye ala ka sɛbɛ de ye o ye ala ka fɔta de ye a ko a kunu kuma bɛ ale b'a kunu est-ce que a ye ɲɔgɔn faamuya mais kaburu kɛ tan a bɛnn'a ma de ni maa min satɔla a ko ale bɛ fɛ ale ka don kɛsu kɔnɔ ka taa a su dɔn baasi fosi t'a la a bɛ don kɛsu de kɔnɔ aya tɛ kuranna kɔnɔ min b'a fɔ a ka maa siri ko 3 kɛ a k'a meleke a k'a kɛ tan n'a tigi ye min fɔ a yɛrɛ kan o ye a sago de ye a bɛ kɛ o cogo de la ni n de bi dɔn saya ninnu hukumu kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ yala su filɛ nin ye ka a ko silamɛya la jakosa de don wa walima a ma ko a su donna ka sɔrɔ a ma ko yala jakosa de don wa i b'a mɛn an ka sigidaw kɔnɔ a bɛ fɔ ko kasodenw o ti ko etc walima ni sara i tɛ mɔgɔ sɔrɔ k'i ko a y'a kɛ sabu ye mɔgɔw bɛ diinɛ kɛ ka sɔrɔ u t'a kɛ ala kama mais u b'a kɛ de dɔrɔn pour que o ka su ka don walima u ka ko etc ka jama ye u nɔfɛ est-ce que a fɔra ko jama de ka su don kuranna kɔnɔ wa ni maa satɔ la n'a ko a den ma i kelen kan su don a banna n'a ko mɔgɔ ma a kan to n kan toli ye a banna o de y'a sago ye mais an ye suko in fɔ k'a fɔ fo maaw mun ti fɛ yɛrɛ ka diinɛ kɛ o b'a kɛ mɔgɔw de kama o t'a kɛ ala kama ka sɔrɔ an kun bɛ se ka mɔgɔw nɛgɛ u ka don ala sagonada fɛ ka sɔrɔ u ma kɛ nafigiw ye nin ye nafigiya de ye mɔgɔw u bɛ seli o dalen t'a la o t'a fɛ yɛrɛ ni mɔgɔ tɛ yen o t'a kɛ ni mɔgɔw bɛ yen o bɛ wuli o b'a kɛ o bɛ seli pour que a ka dɔn ko olu bɛ seli yaasa seli ka kɛ olu su kan n'u sara mais aya bɛ min kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko seli karisa su kan o tɛ yen n bɛ fɛn dama dama f'i ye olu sigida dilancogow de don a tɛ kuranna kɔnɔ karisa muso jiginna an ka taa denguli kɛ karamɔgɔ ka a tɔgɔ da a bɛn n'a ma de jakosa tɛ limamu k'i den tɔgɔ da jakosa tɛ e yɛrɛ bɛ se k'i den tɔgɔ da e sila i muso fɛ limamu kun bɛ yen wa munna e de bɛ fɛ jakosa limamu kana i den tɔgɔ da olu a bɛn n'a ma de i b'a mɛn fana karamɔgɔ kunda ni maa min ye nin kɛ an t'i den tɔgɔ da o den tɔgɔ da o bɛ min kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko f'i ka taa karisa den tɔgɔ da o tɛ limamu ka baara la yɛrɛ o t'i ka limamuya dɔ ye n'i k'i t'a tɔgɔ da tɛmɛ i ka ci fɛ min a wolola muso min fɛ o bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la o n'a tɛna f'a ma he n'a tɛna f'a ma he ale bɛna tɔgɔ sɔrɔ a la o saga ko saga 2 cɛ la saga 1 muso la ninnu kuma ninnu o bɔra min e y'a bɔ min kuranna kɔnɔ a ma fɔ k'i ka saga 2 faga cɛ ko la cɛ ni cɛnin de don bebeni ye cɛ ye saga 2 n'a ye muso ye saga 1 olu yɛrɛ mɔgɔ kelenw fana b'a fɔ ko muso bɛrɛ ye 4 ye ko cɛ bɛrɛ ye 3 ye ni muso bɛrɛ ye 4 ye munna i ma se ka 4 faga musoman ye ka saga 3 faga cɛman ye
nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a si de ti kuranna kɔnɔ ninnu si tɛ kuranna kɔnɔ fɛnw ye alimamu kan ka furu siri a bɛ n'a ma de limamu a tɛ limamu ka rôle kɔnɔ a ka taa furu siri kabini nafolo minɛna ka ban walima fɔ ka bɛn kɛla ka ban furu kɛla a tɔ an bɛ mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan an b'a nisɔndiya a bɛ se ka siri hali limamu ma wele limamu ka fosi t'a la an b'a fara a kan de dɔrɔn jakosa tɛ limamu ka wele a la an dama bɛ se ka sigi an b'an ka furu siri famille kɔnɔ y'a banna limamu tɛ yen maa tɛ yen an dama de bɛ yen an y'an ka ci kɛ anw de ye furu nafolo bɔ an jɛna an y'a d'a ma an y'a minɛ ala k'a ɲa k'a d'a ma o bamanankan in na ala k'a ni furu bɛɛ ala k'an sababa bɛn an bɔla aw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a seere ko aw y'a ɲini an y'a d'aw ma a banna nin ye a filanan ye donc nin ye denguli ta fɔ jakosa tɛ limamu ka taa denguli kɛyɔrɔ la furusiri ta jakosa tɛ a b'o cogo la jakosa tɛ limamu ka taa jɔ fana n ka su kan ka seli a kan ni n yɛrɛ bɛ se ka seli n ka su kan k'a fɔ ko seli ka kɛ su kan o ye jakosa ye o ti kuranna kɔnɔ hali ni seli ma k'i ba su kan i b'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ a yɛrɛ ye min kɛ a m'a kɛ ka ban wa seli min ko don ka su da k'i jɔ a kun na o de ko don hali n'o ma kɛ a kɛra mɔgɔ ye o a ma kɛ mɔgɔ min ye o tigi a bɛ se ka don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o ma seli a kan ma a bɛ se ka sa ka don alijinɛ kɔnɔ seli ma kɛ i su kan koli min ni su bɛ ko yala aya de bɛ kuran kɔnɔ k'a fɔ k'i k'a ko wa aya tɛ yen ala ma fosi fɔ a kan a ko de a bɛ n'i ma cogo min na a kɛ ten mɔgɔ dɔw sara olu su ma don olu ma ko u su donna a t'u bali ka don alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ guerre bɛ kɛ jamana mun na mɔgɔ 100 bɛ se ka sa ɲɔgɔn fɛ so bi ben mɔgɔ 100 kan avion bɛ kari ni maa 600 ye maa 300 ye bateau bɛ jengɛ bateau bɛ chavirer mɔgɔ 100 mɔgɔ 1000 bɛ flotter ji sanfɛ o b'olu bɛɛ cɛ filer la ka dingɛba sigi k'o bɛɛ don a kɔnɔ comme olu ma ko est-ce que o ti don alijinɛ kɔnɔ o bi don fosi de tɛ i ka kɛta in de ko don i ye min kɛ i ka ɲɛnamaya la o de ko don i ko la i ma ko i bi don alijinɛ kɔnɔ ni i ka kɛta in de ko don selikɛla i su kan seli ma k'i su kan o i ka kɛta in de ko don i bi don alijinɛ kɔnɔ a banna mais n ko de seli min ko don a ka kuma in lamɛn ka ɲɛ o ye mɔgɔ da duguma ka jɔ a kun na o dɔrɔn ti seli ye o ye seli dɔ de ye seli ye dɔrɔn duwawu de ye donc a bɛ se ka taa su don ka na sigi aw sigilen bɛ chaise kɔnɔ a ma jɔ a kun na a b'a fɔ Allahumma ighfir warham wa anta arhamur rahimin ala i ka yafa e de ye yafa masa ye o ye seli ye a kan i b'i ba su don ka sɔrɔ ka na sigi k'a fɔ Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab a banna ni seli in dakuruɲa kelen ye seli de ye i ba su kan jakosa tɛ su dɔ dalen de don mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ a kunna k'a bɛ kɛ ka o kɛ o de bɛ deli ka kɛ m'a fɔ ko a man ɲi kuma caman n bɛ fɛ lamɛnni ka kɛ a ɲɛma ne b'a dɔn n ka min fɔ koyi voilà bon nin ye su koli a kɛcogo bon i b'a mɛn ko ka a su ko koko 3 ka taa ka na k'a ko i n'a fɔ janaba bɛ ko cogo min na jɔn de y'a fɔ ko janaba ko la mɔgɔ bɛ koko 3 de kɛ farikolo bɛ ko tan ka yɛlɛma tan k'a ko tan ka yɛlɛma tan k'a ko tan jɔn de y'o fɔ e ye kuranna ko de koli taharu seliji de don i b'i mɔmɛ bɛ ko ka a kun cɛ ni ɲɛ ko ni tigɛ ko 2 ye yan ni yan k'i kun saro ni k'i sen 2 saro habana i mɔmɛ ko i ko cogo min bɛ n'i ma su bɛ se ka ko o cogo de la a banna koli ye kabini an wolola an bɛ denmisɛnnin
an baw yan ko, an mɔmusow yan ko, an tantiw yan ko, hali baarakɛlaw ye an ko. O bi an b'an yɛrɛ ko, an bɛ dɔw ko. Koli ye koli de ye a banna. Goroli de ko don i yɛrɛ ko ji la. Mais k'a fɔ ko Ala de ko maa ka ko 3 kɛ k'a yɛlɛma ta i k'i kɔ ko fɔlɔ ka sɔrɔ k'i sen ko fɔlɔ k'i cɛmancɛla ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin kɛ. Olu kuma ninnu kuranna kɔnɔ kumaw de tɛ. C'est tout. Kuranna kɔnɔ fɛn de tɛ. Moi je t'instruis. Ne bɛ kuranna de f'i ye. Ninnu ti kuranna kɔnɔ fɛnw ye. Olu kuma ninnu kuranna kɔnɔ kumaw de tɛ. Baasi t'o la. Mais ni i y'a kɛ fana a kɛbaliya fana kana kɛ baasi ye. A ye ɲɔgɔn faamu o la. Donc maintenant i b'a ye sukan seli fɛn caman bi fɔ a la. Mali kɔnɔ yan mɔgɔ b'a jɔ su kunna a bɛ kɛ ka seli a kan. Ni alhamdu kalanna ka se wala dhalina ka ban 90% fɛn fɛn n'a bɛ fɔ su kan a bɛɛ ye suraka kan de ye. N bi a kelen kɔrɔ f'i ye. Mɔgɔ de jɔlen bɛ i ba su kunna e y'i ba de kalifa mɔgɔ la k'a ka seli a su kunna a bɛ ka min fɔ Allahumma ghassilhu Ala i ka a ko. Ala de bina su ko. Nin ti suraka kan de Allahumma ghassilhu Ala mɛdɛ Allahumma ghassilhu Ala i ka su in ko bil ma'i ni ji ye. O bɛ tila k'a f'i ye fana ko ni ye ji wɔlɔkɔ k'a kɛ su kan ko su b'i kuli wali a ye n jeni e b'a dɔn e dala la tiɲɛ na ko ji wɔlɔkɔlen walima ji kala bɛ se ka su kunu n'a bɛ su kunu mun na e tɛ barigon fa ji kala la k'a yɛlɛma a kunu a ka kunu ka k'i kɛrɛfɛ a ɲɛnama de man e t'a ɲɛnama de fɛ i kɛrɛfɛ yan e dɛsɛlen tɛ i ba su dɔn wa n'i b'a dɔn ko ji kala bɛ se k'i ba su kunu mun na i t'a kunu n'a ye. E dala la ko moriw ka f'i ye ko ji wɔlɔkɔlen ka kɛ su kan su b'i wele wayi a kɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ n cɛn na ko su b'i danga ni su sera ka ma danga a ma sa dɛ. Pour dire que ninnu kuma ninnu ko wɛrɛw de don ce sont ziiriw de don bɔkolo t'u la sigida t'u la ça n'a pas de sens kuranna kɔnɔ fɛnw de tɛ. E jɔla su de kunna min bɛ kuranna kɔnɔ e kɛɲɛna k'o fɔ. I bɛ surakaw ka kan de fɔ wali ba su kunna karamɔgɔw fanba b'o de kɛ a b'a fɔ su ma Allahumma Ala ighsilhu i ka su in ko dɛ a goro ɲɛnama k'a jɛ k'a kɛ kas bil ma'i ni ji ye wal bard wa thalj bil ma'i wa thalj wal bard ni neige ye Ala bɛ taa neige ta fo min kana kanu ko a bɛ jigin ni neige ye ka bɔ sankolo la de kana su ko n'a ye wa depuis waati juma neige bɛ kɛ ka su ko walbard ni sumaya ye nin de bɛ ka fɔ i ba su kan i sigilen bɛ yen i k'o bɛ ka Ala wele ko Ala yɛrɛ kana i ba su ko Ala bɛ su ko cogo jumɛn ninnu kuma nin ye nɛniw de ye Ala ye mɔgɔ de ye wa Allahumma ghassilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Nin de bɛ kɛ ka fɔ ninnu ye suraka kanw de ye i b'a su kan. Mais en réalité ninnu ti kuranna kɔnɔ fɛnw de ye alors que kuranna kɔnɔ ba n'a si mais o si tɛ fɔ. Allahu akbar fɔlɔ bɛ fɔ a bɛ alhamdu kalan n'a banna a bɛ Allahu akbar filanan fɔ a bɛ salatu kɛ kira kan n'a banna a bɛ Allahu akbar sabanan fɔ a bɛ duwawu kɛ su ye n'a banna a bɛ Allahu akbar naaninan fɔ sisan a bɛ duwawu kɛ a yɛrɛ ni mɔgɔw ye nin de bɛ kɛ ka kɛ mais o yɛrɛ fana a version wɛrɛw caman de bɛ yen silamɛya kelenw kɔnɔ a tagabolotigiw caman ni ɲɔgɔn cɛ si ka su seli cogo tɛ kelen ye Ala yɛrɛ ye mun fɔ sisan ni silamɛya kɔnɔ bɛɛ y'i ka tagabolo bɔ bɛɛ n'i ka su seli cogo Ala yɛrɛ ye mun fɔ sisan pour dire que Ala ma fosi de fɔ su ko nin i ka su ko kan'a kɔ hali n'i ye barikatigi 400 kɛ ka su ko o tɛ a ka jurumu bɔ a nɔfɛ
n'a ka di barakatigi 800 na kɛ k'i ka su goro ɲɛnama i bɛ dɔw mɛn fɛn i b'a mɛn fɛnɛ ko ni maa min sara ni mɛsi ye su ni k'i bɛ mɛsi bɔ su kunna ko mɛsi jala a bana ka bɔ ni maa min sara fana ni susɛti ye don susɛti bɛ ban ka bɔ mɛsi ti kuranna kɔnɔ susɛti fana ti kuranna kɔnɔ a banna i ye mɛsi dɔn a b'i ma i m'a dɔn a b'i ma a ti kuranna kɔnɔ a bɛ e de sago kɔnɔ i ye susɛti dɔn a b'i ma i m'a dɔn a b'i ma a ti kuranna kɔnɔ k'i k'a dɔn a t'a kɔnɔ k'i kana dɔn e de ye mɔgɔ ye e de sago de don mɛ ka susɛti dɔn ka seliji ta a kan kuranna ko de sen a ma susɛti fɔ n'i ko ko mɛsi donna ko ji tɛ a kunsigi sɔrɔ e fana karamɔgɔ i fana bɛ kɛ ka susɛti saro ji fana t'i fana sen sɔrɔ hali n'a fɔra ko non i bɛ seliji ta fɔlɔ ka sɔrɔ k'a don ni maa min fana seliji ta sɔrɔ ka mɛsi siri don pourquoi mɔgɔw bɛ baga ɲɔgɔn ma ça n'a aucun sens donc su ka hukumu filɛ nin ye civilisation dɔrɔn de don kɔrɔmugu bɛ bila a ɲɛ kan o bɛɛ ye a ye k'a saba k'a siri siri k'a meleke menemeneko saba ye o bɛɛ de don fɔlɔ an mɔkɛw ka waati la kasange kun ye danbemafɛn ye a kun ka ɲi a kun ka girin a sutura kun ka bon ni sisan pɛrikali bi wɔɔrɔ ta ye bi i bɛ su dɔw yɛrɛ o b'a ta o bɛ na don i ɲɛ bɛ a fari dɔw la kɛnɛ kan ka da pɛrikali kɛcogo la jɔn de y'a fɔ ko a ka siri ka meleke a tɛ fɛn ɲɛnama ɲini dɔrɔn et donc ka su da a kɛrɛ kan kuranna m'a fɔ k'i su da a droite kan i k'a da a gauche kan a bɛ e de ma yanni i bɛ taa don dingɛ kɔnɔ ka biriki kɛ k'a datugu mun na i t'a kɛ kɛsu kɔnɔ dɔrɔn ka kɛsu sutura man bon a ma kɛsu damu man bon su ma ka tɛmɛ i b'a da kɛrɛ kelen kan ka tila ka biriki kɛ k'a datugu e bɛ biriki min kɛ k'a datugu n'i y'a don kɛsu kɔnɔ k'a datugu o lɛzi ma bon a ma de c'est ça an bɛ laadaw de kɔnɔ ninnu tɛ diinɛ ye ninnu ye laadaw de ye m'a fɔ a ka ɲi m'a fɔ a man ɲi j'ai tout essayé simplement ka kunnafoni di a ma k'a fɔ ni dɔ su donna a ma ko baasi tɛ hali min yɛrɛ ko la fɛnɛ koli o kobaliya ti dɔ bɔ su junumu la ɲɛnama o de b'o miiri wara y'a dun a sara dɔgɔtɔrɔso la a sara a yɛrɛ ka dilan kan sa cogo fɛn fɛn na a ti dɔ bɔ junumu la a banna i sala sa cogo fɛn fɛn na n'i bi don alijinɛ kɔnɔ i ka waliya de ko don n'i ti don yɛrɛ fana i ka waliya de ko don ala ma baga i ma mɛ su kelen ala ko layidu min bɛ yen ale b'a kunu de o y'a bannen ye ale b'a kunu maintenant y'i ka su kɛ fɛn fɛn ye kuranna kɔ suratu 17 o aya 49 a ko i ka su kɛ min ka di ye ka taa 50 na a ko i ka su kɛ min bɛn n'i yɛrɛ ma a k'a ye aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ce que ton cœur t'en dit qu'à faire fais voilà et donc a fɔ ko karisaw y'u ka su jɛni haramu tɛ baasi tɛ o de bɛnnaw ma o y'a jɛni baasi t'a la karisaw y'u ka su bila kuran kɔnɔ k'a ja k'a bila a bɛ san o san o bɛ taa visite k'a ye baasi tɛ karisaw fana y'u ta don dingɛ kɔnɔ k'a datugu baasi tɛ o fana bɛ se ka kɛ kuranna de ma fɛn fɔ maa ye nin de kan ka kɛ a tɔ ninnu laadaw de don Égypte sumériyɛnw ani kananeyɛnw ani nabatiyɛnw ani afrikɛnw ka laada kɔrɔw de don o b'a la u mɔkɛw ka laadaw de don diinɛ ka fɛn tɛ nin na voilà diinɛ ka fɛn tɛ nin na donc maintenant maa limaniyalew mun bɛ baara kɛ ni gafe jigilenw ye olu b'o fɛ diinɛ kɔni sakakunu ye limaniya dɔ ye ala ye o de fɔ a ko inna alladhina amanu
suratul bakara aya bi woro ni flanana kata sabanana innal ladhina amanu mu liman yala wal ladhina hadu animu yahudi yala wan nasari animu chrétien yala abo fo chugudila mo tiamon fe wasabiyina ani afriki lada dina mawfene ako man amana billahi mama olu grupu nani nchema min ye ale ala don ala ye billahi kalimaniya ale alala wal yawmil akhir kalimaniya ko saka kunu be ibita kiamadon obe ibe nyine ka ketala obe o fla ako ni limananina falahum ajruhum 'inda rabbihim o kasara mbe ala fe o basore nimba yara ka foko amoke korobo bi don aljina kono tant que o kumbi ala don ala ye wa o kumbi saka kunu fana don nimba yara ka fo mogo ibi ala don ala ye ka kla ka kira fen saya don saka kunu don idalendo ala alors aljina ini yorobe alako stranyante oluguma wala khawfun alayhim wala fala khawfun alayhim wala hum yahzanun stranyantu ma jatiketu ma ukana abe alebo kumbe ni ndebe qur'ana kono suratul bakara aya bi woro ani flanana kata sabanana abana femi ka shu masala abe ke muye saya ko fe alako aka kemi bena awma surantan wolonfilana o aya bi nani ni konontonana mo ko yela no lugo sara be kunu jogodi ka sura kala buguriye alako aka kemi bena awma ne mba kunu o debe ala ni shuche abe kunu abe jo kiamadon kene kan fene est-ce que tu vois sauf que kiamadon kene jo choko uti kilinye nga abe kunu. J'espère que anyenyoron famuya nina donc mali maniele on debida saka kununa afamuna oye mali maniele ka ke haklinaye mu mali mania ala ka gafe jigine una olu bu yere nyiniga abike chugodi akera deja buguriye kaban abena chugodi mais qur'ana ko olu mu miride ama sadewa akunti adana fo asara yala ka sigi naye kuraye odi ko bayewa suratu yasin aya labana alabe olugu jabi aba afuye yuhi alladhi ansha'aha awwala marra mi adan ka soro akunti ka soro ka bobo kilina ka bogoyin ke jiye ka ke farsugo ka jeli bola etc ka ke buni koloyi ka abi nenakli abi na abi wolo abi koroba abi sojo den yere be bo ale fanana abi mode oni kloma sama usoro ako miye asoro o chugola ka adanko foloke o kele inde bina asukunu o kuma o ka fen soro ni akunti tamashin kunti ni abi jati tamashin minye fo ale ya bo aka doni kono ka ke afleni ako odeka gelenwa walma a model be kaba ka a model koro lana dron odeka gelenwa jumane ka gele oflala a shiti a qualité te a motif te faussité nya bokana nae a boli la fana a latigela abisa ni enana ibi miriko me asara o kake kobaye atolla o kake kobaye me ka lawuli o kobaye o tseka famuya min ya soroka na ako kinyiniga me ka akunu bike kobaye chugudi akunte nyake telefoni ka fugan o fara ɲɔgɔn kan ka telefoni kɛ telefoni ye e ka kuma ana o ma kɛ koba ye dɛ e ka telefoni tiɲɛna de i ko ka dilan kura ye ko o de ye koba ye tu vois comment les gens réfléchissent hein voilà nin de y'a ka baro kɛ mufti fɛ an bɛ ɲɔgɔn masala telefoni bɛ e bolo n fa
ka taa Congo ka matière dɔ ta ka taa Chine ka matière dɔ sɔrɔ ka taa Ghana ka matière dɔ sɔrɔ ka n'i sigi Faransi Corée ka o fara ɲɔgɔn kan Corée du Sud k'o kɛ Samsung ye o ma kɛ koba ye dɛ e to la i bɛ kuma na de a micro de tiɲɛna o k'o dilan i ye walima téléphone batterie de tiɲɛna o k'i ma ko an bɛ se ka batterie kura kɛ ka téléphone lawuli ko n'o k'a bɛ kɛ cogo di mais fɛn mun kɛla ka téléphone kɛ téléphone ye ka don tasuma kɔnɔ k'a yele ka forme d'a ma k'a kɛ a ye o ma kɛ koba ye e ɲɛkɔrɔ a kun tɛ yen a sɔrɔla ah Mali kɔnɔ yan 1980 e bɛ se ka téléphone portable yira ne na 1980 Mali kɔnɔ e bɛ se téléphone sɔrɔla o ma kɛ koba ye a tiɲɛna ko ka réparer de i ko est-ce que a bɛ se ka réparer a tɛ se ka réparer cogo jumɛn donc fɛn tɛ yen Ala ko ale de y'a lana a ko n y'a lana ne de bɛ segin n'a ye k'a kɛ ɲɛnama ye tuguni mɔgɔw wulila o ko non a bɛ kɛ cogo di إنا لمبعوثون خلقا جديدا إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء مريد هاني يكوبايد ألكم أكوبا ما يرب يحييها الذي أنشأها أول مرة إحمي ندي ياكي كوفولوكي نغمي سيغاكا إبي منكانا نكومينا سيغاكا دي مبالنا أبانا وهو بكل خلق عليم أي فين دان وفين كلينغلين بكا دانجو فرمو بي أبولو أبادون أتاددو أبا سيغا مدرون عليه كالاول أبانا donc fɛn bɛ kɛ ka fɔ su hukumu kɔnɔ an ye dɔɔni fɔ a kan nin ti a bɛɛ ye mais ni Ala sɔnna siɲɛko filanan na an bɛ dɔɔni fɔ civilisation kɔnɔna na yala haramu de don i ka su dilan a kana toli wa an bɛ se ka kuma o fana kan yala kɔɔrimugu mun bɛ don su ɲɛna tile 7 tile 40 san 1 yala Ala de y'o fɔ mɔgɔ ye wa ou bien olu ye spiritualité o de ye amina a bɛ deli ka kɛ laada mun na ni Ala sɔnna an bɛna o laadaw dɔw bɔ kɛnɛ kan ka baro kɛ a kan k'a yira mɔgɔw la ko u ka sabali u ka a to fɛn bɛ Kur'ana kɔnɔ min bɛ ta ka seli su kan o bɛ Kur'ana kɔnɔ tiɲɛ na su kan seli min bɛ kɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a fanba si tɛ Kur'ana ye n'i ye alhamdu bɔ a kɔnɔ ka ban 90% a si tɛ Kur'ana kolow ye suraka kan de don o b'o fɔ an baw su kunna alors que Kur'ana kolow bɛ yen i n'a fɔ اللهم اغفر لي إنف ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ألا إيكا يافا جنموما إيكا يافا مساوتاما وإيكا يافا مؤمنوما دوميني إبنا كيريبو إبنا جاتيبو إيكا بان أنا فيون كونا أنا نيونا القرآن كونو نانسينا شنغوري أمبو أولو فنادي مبفدي درون نامانيا كو مغوبنا سلي شوكا أكا كيني قرآن كولوي la ɲini bi yende mɔgɔw ka don Kur'ana kɔnɔ mɔgɔw ka gɛrɛ Kur'ana na mɔgɔw ka Kur'ana ta mɔgɔw ka Kur'ana kalan u ka kalan ko olu bɛ tila ka ɲininka Ala de u ka kalan ko Kur'ana bɛ mɔgɔw kan hɔrɔnya de u ka kalan ko Kur'ana b'o kunnafoni de nka u ka kalan fana ko Kur'ana b'o surunya Ala la u ka kalan ko Kur'ana ye yɛrɛdɔn gafe dɔ ye an bɛ bɛɛ fɔ k'a bɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala i ka Mali dɛmɛ i ka Mali b'o bolo i ka Mali marabagaw sɔn hakili ɲuman na i ka an mun fana ye jamana kɔnɔdenw ye i ka an sɔn hakili ɲuman na i ka an kɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi i ka an sɔn sabati la ko i ka ɲa an bolo Mali ka bɔ bolo Ala i ka Mali kɛ tare ye k'a kɛ nimisiwasa yɔrɔ ye k'a kɛ damu yɔrɔ ye Ala i ka hinɛ Mali la i ka an sɔn hakili ɲuman na an masaw mun fatura fɛnɛ Ala i ka yafa o ma don min ni i bɛna kiri bɔ Ala i ni ce kira barika la i ni ce an k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad
وآل محمد وأجل فرجهم وأجل فرجنا بفرج آل بيت رسول الله آل الرسول. Merci beaucoup. Amen yonsroni ala sona shengore Qur'ana kono. Merci.